ପ୍ରାଣ କୁହେ ପାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ତାହା ପ୍ରତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଦୀପାଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ସକଳ ଦେଶ ତୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କର, ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନେବଲରେ, ବୀଣାରେ, ବଂଶୀରେ, ଉଚ୍ଚ କରତାଳରେ, ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଧ୍ୱନିରେ ତୁମେ କଣ କର? ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କର। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଧାରୀ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ, ରୋଗରେ କି ସଂକଟରେ, ସୁସ୍ଥତାରେ କି ଅସୁସ୍ଥତାରେ, ଖୁସିରେ କି ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେଇ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୀପାଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କଣ୍ଠ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ମନଛୁଆ ଗୀତ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ସହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। Thank you, sister. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Praise the Lord. सुंदर। Praise the Lord. Voice clear आछि? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आज्ञा। धन्यवाद। Praise the Lord। समस्त मोर ख्रीष्ट नमस्कार एवं Praise the Lord। प्रभु दास कराके मत धन्यवाद दिए आज मीटिंग पे आह्वान करथारु। मु बैंगलोर रे अछि, मोर से सेटअप मु रखी नहीं बंत, तो क्षमा करुथिबे। मो हेले मते प्रभु दास कहिले, हेले मते से कहिले कि नहीं आमे बिना म्यूजिक रे हेले भी चलिबो कहिकी, तो सेते पय मे आराधना करिबा। हम जमती भणी कुतले कि हे सकल देश को धन्यवाद कर, तांकर उच्च स्वर तांकर महिमा कर आउ करताल द्वारा मैंने प्रेज द लॉर्ड आम मैंने मन परमेश्वर दिता बाध्य दी प्रेज द लॉर्ड आमेन। और करताल से परमेश्वर को महिमा कर गौरव करवा आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभुଙ୍କର महिमा हो, गौरव हो। आफ्टर मु बहुत समय पर ऑनलाइन पुरथरे में आसिली, बहुत धन्यवाद दिए। आसन प्रभु महिमा करवा, गौरव कर प्रशंसा करवा और सचेत प्रार्थना करके आज आराधना मध्य प्रवेश करवा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, तुम महिमा हो, तुम गौरव, तुम प्रशंसा प्रभु, तुम्हें देथिबा सुंदर सुजोग निमंते में धन्यवाद दूछु। तुम दया कर पिता परमेश्वर प्रभु, तुम उपस्थिति ओल्हे आसु, प्रत्येक दुर्बलता जी श्रृंखला में छाड़ी जाओ आज प्रभु। तुम यही सेवारे पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। प्रत्येक तुम उपस्थिति रे, तुम शक्ति रे, तुम सामर्थ्य तुम्हें प्रभु भर दिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु जी फिल विथ योर प्रेजेंस प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हें अम्मान को तुम्हें स्पर्श कर प्रभु जी। आमर आराधना पिता पर तुम ग्रहण कर पार पिता परमेश्वर। से पिता अद्भुत कार्य तुम्हें आज ये जगह तुम्हें करने प्रार्थना तुम बाक्य लेखा जो जगह दुई कि तीन जो तुम नाम प्रभु एकत्र होता से जगह तुम उपस्थित थाए प्रभु। आज तुम उपस्थिति पिता परमेश्वर, तुम पवित्र आत्मा सामर्थ्य प्रभु समस्त भर दिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना से धन्यवाद यीशु मागे प्रभु, आमेन आमेन। आसतु आम जानी गीत गाइबा, परमेश्वर महिमा करवा, सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। प्रेज द लॉर्ड। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी।
ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଓ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଓ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଓ କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆମିନ୍। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସମସ୍ତେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଓ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଓ କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଓ କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆମିନ୍। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଓ କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଓ କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଓ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆମିନ୍। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ସେ Mangalamaya. Praise the Lord. Hallelujah. We worship you, Father, this morning, Abba, Father. We give you glory, O Lord, Father. We give you glory, O Lord, because you are worthy to be praised, Father. You are worthy to be praised. Amen. Thank you, Lord, Pitta Parmeshwar. Prabhu dhaitiva sundar samay dhanyavad. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Father. You are worthy to be praised. Amen. Hallelujah. Prabhu tumhe dhaitiva dhanyavad ho, Prabhu. Tumhar dhanyavad ho. Tumhar gaurav ho. Praise the Lord. Hallelujah. Say mangalamay परमेश्वर को धन्यवाद करते हुआ कहवा प्रेज द प्रभु तुम्हारा नाम महिमा हो तुम्हारा नाम गौरव हो लॉर्ड हालेलुया Thank you, Jesus, oh Lord. Thank you, Jesus, oh Lord. Oh, Aradhana, Aradhana. Stuti, Aradhana, Aradhana. Oh, Aradhana, Aradhana. Stuti, Aradhana, Aradhana. Oh, Prabhu, ka Stuti, Aradhana.
जीशुको स्तुति आराधना आमेन प्रभुको स्तुति आराधना जीशुको स्तुति आराधना ओ जिहोवा जिरे प्रभुको आराधना जिहोवा निसी प्रभुको आराधना ओ जिहोवा जिरे प्रभुको आराधना जिहोवा निसी प्रभुको आराधना ओ आराधना आराधना ओ स्तुति आराधना आराधना हालेलुया प्रेज फादर ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना दयारे पूर्ण से दयावान प्रेमरे पूर्ण से प्रेममय दयारे पूर्ण से दयावान प्रेमरे पूर्ण से प्रेममय क्षमारे पूर्ण से क्षमावान प्रभु जीशु आम सुधामय कर सर्वे स्तुति आराधना गाओ सर्वे स्तुति आराधना आमेन कर सर्वे स्तुति आराधना गाओ सर्वे स्तुति आराधना राजा मानक आराधना प्रभु मानक प्रभुक आराधना हालेलुया राजा मानक आराधना प्रभु मानक प्रभुक आराधना ओ आराधना आराधना ओ स्तुति आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया ओ आराधना आराधना ओ स्तुति आराधना आराधना शांति रे पूर्ण शांति राजन धर्म रे पूर्ण से धर्ममय शांति रे पूर्ण शांति राजन धर्म रे पूर्ण से धर्ममय न्याय रे पूर्ण से न्यायवान सत्य रे पूर्ण से सत्यमय ओ सत्य मारे करु आराधना मन प्राणे करु आराधना हालेलुया सत्य मारे करु आराधना मन प्राणे करु आराधना जिहोवा राफा प्रभुका आराधना जिहोवा सम्मा प्रभुका आराधना ओ जिहोवा राफा प्रभुका आराधना जिहोवा सम्मा प्रभुका आराधना समझ गाइबा ओ आराधना आराधना ओ स्तुति आराधना आराधना आमेन ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना प्रभुको कहवा ओ प्रभुको स्तुति आराधना जीशुको स्तुति आराधना ओ प्रभुको स्तुति आराधना ओ जीशुको स्तुति आराधना आराधना जिहोवा नि आराधना ओ आराधना आराधना ओ स्तुति आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 we worship
worship you, we will glory your Lord, hallelujah, we worship you. ओ प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और महिमा करें। ओ राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम से अमान को पकड़े अक्षति, हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, यू आर द ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। ओ यहोवा राफा है, तू चंगाई देने वाला है, तू छुटकारा देने वाला है परमेश्वर। यस, उसकी महिमा करें। ओ हालेलुया, जहाँ कहीं हम उस जगह में है, प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रभु को मैं महिमा करिबा, तब गौरव करा, बिकॉज से हमारा परमेश्वर, हालेलुया, से राजा मान को राजा, प्रभु मान को प्रभु, परमेश्वर को धन्यवाद हो। Thank you Lord, thank you Lord, तू छूले, praise you Father, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, praise the Lord, amen, hallelujah, hallelujah, praise the Lord। परमेश्वर की उपस्थिति मन को मध्य अच्छे, amen, hallelujah। अच्छी कि नहीं, praise the Lord, प्रभु धन्यवाद करिबा। ओ today I am blessed, amen, because परमेश्वर मत समय दियंती, amen, hallelujah। ओ मेरी जो आराधना है, ओ hallelujah, वो नहीं जाएगी, हालेलुया, व्यर्थ नहीं जाएगी, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा करिए, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, glory to God, hallelujah, we worship you, Abba Father, we worship you and give you glory, O Lord Father। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। समझ ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, आमीन। ओ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, ओ आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। आत्मा से वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज द फादर, हालेलुया। वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ऐसा क्या है? ओ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ओ ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ओ ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी, हालेलुया। ओ खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। समझते? ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कूदने वाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यस आवर फादर, वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। एक और करके है, ओ आराधना में है छुटकारा, ओ आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, ओ आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। समझते कोई बात? ओ शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है,
न वाला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज फादर, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। ओ प्रार्थना करो निरंतर, ओ प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। ऊंची आवाज में ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सबको मैं सोते कोई बा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाले और परमेश्वर धन्यवाद करिबा। प्रेज द लॉर्ड। हाले हम ऊंची आवाज पर भी धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा पाए हमेशा प्रभु जी, हर एक रोगों से, हर एक श्रापों से, हर एक बंधनों से छुटकारा पाए हमेशा। यस प्रभु जी, वो तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु, जंगलों में से मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर प्रभु जी। चाहे जितने भी हत्या तेरी हानि के लिए उठे, उनमें से तुझे कोई छू ना पाएंगे प्रभु, तेरा वचन कहता है। यस प्रभु जी, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस प्रभु, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। दिस मॉर्निंग फादर, we are together Lord, hallelujah, we worship you Lord पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आज तू अद्भुत कुछ करने वाला है लॉर्ड। हालेलुया। ओ रिबेरी खालारा बासंदा गरा गरा गरा। ओ वी वर्शिप दिस मॉर्निंग अबा फादर। ओ pour out your होली स्पिरिट लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ्य से तू भर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। हालेलुया। वी वर्शिप यू टुगेदर, वी वर्शिप यू टुगेदर लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। समस्त मिली में से आत्मा आराधना करो तो आमेन। हालेलुया। ओ आराधना यीशु तुझे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। ओ आराधना यीशु तुझे, यीशुवे। ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। अबा फादर, ओ आराधना यीशु तुझे। आमीन। ओ अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, ओ आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। ओ डांटा दियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। और कहे प्रभु, हाँ सब मिलकर कोई बात। ओ आराधना यीशु तुझे। यस फादर, मेरी सारी आराधना, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। अबा फादर, ओ आराधना यीशु तुझे। सब कहे, ओ राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे,
ओ प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। ओ फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। समझ कोई बात। ओ आराधना यीशु तुझे, यस फादर। ओ आराधना यीशु तुझे, मेरी सारी आराधना। ओ आराधना यीशु तुझे, यस फादर। ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, मेरे यीशुवे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। Yes, Father, we surrender, Lord. Oh, आराधना यीशु तुझे, oh, आराधना यीशु तुझे, Father. Oh, आराधना यीशु तुझे, तू छूले, आमेन। ओ आराधना यीशु तुझे, पिता परमेश्वर प्रभु। ओ आराधना यीशु तुझे, तेरी सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर। इस मॉर्निंग पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं, चाहे फिरों की सेना हमारे पीछे पड़ी हो प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हमें डर नहीं है, बिकॉज यू आर प्रभु, तू हमारे संग है परमेश्वर प्रभु जी। यस पिता परमेश्वर प्रभु, तू हमारे संग है प्रभु जी। ओ तू अद्भुत करने वाला, ओ प्रभु तू तेरे डांटने से प्रभु जी आंधी थुक जाए, ओ समुद्र की लहरें रुक जाए। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, रिखाला रास अंधकार प्रभु जी, तू कल था आज और हमेशा रहने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हम इस समय प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु हर एक उपकार के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे चरणों में हम समर्पित होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरी आत्मा से तू हमें भर प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य तू हमें भर दे पिता परमेश्वर लॉर्ड। हालेलुया। आज की आराधना प्रभु आपको ग्रहण हो गया हो प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, तूने छू लिया है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचन कह रहे जहाँ प्रभु, ओ प्रभु जी हालेलुया, तू सच्ची आराधकों को ढूंढने वाला परमेश्वर प्रभु जी। आज आपके हमारे हर एक आराधना प्रभु आप तक पहुंची है, एक सुगंध द्रव्य के समान प्रभु, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हर एक को तो छू लिया है, धन्यवाद। यस सर प्रभु जी हालेलुया, हर एक बंधनों को तूने तोड़ दिया है, हर एक अंधकार की शक्ति को तोड़ दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज यू फादर, वी वर्शिप यू एंड गिव यू ग्लोरीफाई योर नेम फादर। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, एक और बार प्रभु जी हालेलुया, हम समर्पण करते हैं प्रभु जी, खास तौर पर इस रियल मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ओ पिता परमेश्वर ब्लेस करे पिता परमेश्वर, जो तेरी इच्छा है ओ वैसा तू कर प्रभु जी। आज इतने लोग जितनी आशा के साथ आए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो आशीषित हो जाए। सारे उनके जीवन में जो भी परेशानी है प्रभु, एवरी फाइनेंशियल प्रभु जी, उस प्रभु जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। ओ प्रभु जी, तेरे दास जो वचन लेके भी खड़े होने वाले हैं लॉर्ड, प्रभु जी यूज हिम इन अ माइटी वे लॉर्ड। हालेलुया, यूज हिम इन अ माइटी वे लॉर्ड प्रभु जी, सामर्थ के साथ प्रभु जी। बाकी प्रभु कहवा निमंत्रित ताको तुम्हें कार्य तुम्हें प्रभु अनुग्रह करो पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमर महिमा रे, तुमर अनुग्रह रे प्रभु ताको तुम्हें भर पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रत्येक वाक्य प्रभु आज समस्त को निमंते गोटे आशीष कारण ही जाओ पिता परमेश्वर प्रभु जी। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, प्रभु तुम्हें ए जाए प्रभु तुमको संभाली धन्यवाद दूचे, ए जाए तुम प्रभु आम तुम अनुग्रह कर धन्यवाद दूचे पिता परमेश्वर प्रभु। आगामी समय को तुम समर्पण करुच्छी, उपस्थित प्रत्येक को तुम्हें छुआ, तुम्हें ब्लेस करो, अभिषेक कर प्रभु जी। ओ प्रभु, चाहे रोग हो चाहे बीमारी कुछ भी हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ प्रभु जी वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु वो आशीषित कर प्रभु जी, आज ये जगह से प्रभु हालेलुया मीटिंग टू भारत में सहायता करो प्रभु जी। आदरमय प्रसन्न तुम्हें भाव पिता पर तुम समर्पण करी, मिनिस्ट्री प्रत्येक तुम समर्पण करे, ओ आगामी कार्य को तुम समर्पण करे, विषय को तुम दास को तुम समर्पण करे। चलो प्रार्थना जी सुन कर मांगी प्रभु, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। ମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ, ମନଛୁଆ ଗୀତ ଗୁଡାକ, ହୃଦୟ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଦୀପାଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ ଆମେ
ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି ରୁମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସି ଏଇଭଳି ଆରାଧନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଜେ.କେ. ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord. ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏବଂ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ବିଶପ ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖି ତଦ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବା। ଆଇ ହେ ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତ, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସର୍ବ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଦେଇଅଛ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଦୀପ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା, ଉପାସନା ଏବଂ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନାର ସ୍ରୋତ ଆଜି ପ୍ରଭାତ କାଳରେ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱର୍ଗର ପିତା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସଙ୍କୁ ଆପଣାର ବିସ୍ତାରିତ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହସ୍ତର ଛାୟା ତଳେ ପ୍ରଭୁ କୁକୁଟି ନ୍ୟାୟ ସୁରକ୍ଷା କରି ତାହାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ରଖ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଜି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ନାକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିର ଘଡ଼ି ଦେଇଅଛ। ଏ ହେତୁ ଯେତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଦ୍ରାଳୁ ଆତ୍ମା, ଅମନୋଯୋଗୀର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏ ସକଳକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କର। କାରଣ ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖକୁ ପ୍ରଭୁ ବାପା ମନୋନୀତ କରିଛ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ବିଶପ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଅଛ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛ କର, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଓଷ୍ଠରେ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଦିଅ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ପାଇଁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ, ଏକ ପରାମର୍ଶର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ମୂଳକ ବାକ୍ୟ ହେବ। ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ଅଭିଷେକ ରଖ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶନ ରେମା ପ୍ରକାଶ କର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କର, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ବଳବାନ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ତୁମ ଦାସୀଙ୍କି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ହେଉ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଭରିଦିଅ। ଆସ ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा बोझर सहित समस्त विषय प्रार्थना करी आमानकु आशीर्वाद माइक दियछन्ति प्रभु आपनकु आपन परिवार को सेवा कार्य मध्य बहुल बहुल भाबरे आशीर्वाद करंतु आसंतु आमे मुख्य विषय को जिबा आ वाक्य सुनिबार रही अछि जे वाक्य रे कि जीवन अछि जे वाक्य रे कि अनंत जीवन अछि जे वाक्य कि मधु मधु चाकठारु सुमिष्ट जे वाक्य कि आमानकर चरण पाई प्रदीप अटे आमानकर पथ पाई आलु अटे जे वाक्य कि शुणिबा द्वारा मरियम उत्तम भाग मनोनीत करथिला एवं जे वाक्य कि लुदिया चित्तरूप द्वारा କରି ରଖିଥିଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେହି ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପାଳକ ଏବଂ ବିଶପ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପଠାଇ ଆଣୁଅଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଅନେକ ହଜାତ୍ମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ପାଇଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି ତାପରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରେ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ନିର୍ಬೋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶପ କାଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା Praise the Lord. Praise the ପ୍ରେଜ୍ ଦ Lord. ଲର୍ଡ Praise the Lord. ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ଆଜିର ଏହି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ରିଡିଂ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଆରାଧନା କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦାସ କି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଖାସ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଡିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଡିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଅଚାନକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ପରଦିନ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲି ନା ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଅଛି କାଲି ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ବେଳକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଥରେ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓକେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ ଏହି ସମୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖିବା ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ୟାର ସମୟ କେତେ ଲୋକ ତ ନିଦରେ ଥିବେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜାଣେ ବସିଥିବେ ବସି ଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଆଖି ଟିକେ ପଡୁଥିବ ସେମିତିକାର ସମୟ ଏଟା ସକାଳ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆରାଧନା କରିବାଟା ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହିପରି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ତେବେ ବାଧ୍ୟ କରି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ତେଣୁକରି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମୟ ବା ଅବଶ୍ୟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବେ କାରଣ କଥା କହିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କଥା କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କଥା ହେବ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେବେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢାଇ ନିଏ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଆଉ ସେହିପରି ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦିନକୁ 3 ଓଳି ଆଉ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା କଥା ଆମେ ଦିନକୁ 3 ଓଳି କଣ 4 ଓଳି କଣ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ମାନେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବଢାଇବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ
जदि शरीर टिके दुर्बल हो जाउछि तबे आमे भाबुछु जे मु कोन करूछि कोन मु खाइबाटा बोधे उणा कर देछि बोली कि पेटे पेटे शरीर पाबले आमे खाइबु किंतु आत्मा जतबेले दुर्बल हो जाउछि आमे के भाबुछु कि आत्मा मोर दुर्बल हो जाउछि मुई आत्मा को काहे कि दुर्बल करू काहे कि मोर आत्मा माने एई परि अवस्था अछि दुर्बल हे पडुछि बोली कि आमे काहे कि चिंता करनु परमेश्वर आत्मा आमे माने समस्त प्रभुकर वाक्य अनुसार जदि आमे माने आगु बढ़िबा तबे हमर आत्मा मध्ये दिन को दिन सबल हे आसीबो आ आमे स्ट्रांग हेबु जतबेले आमे शरीर को जदि आमे सबल करिवु शरीर को समस्त विषय माने आमे कार्य कराई कि आमे ताकू नथिबा आउ माने कोन से बॉन बीटा गुडाक कि बुस्ट गुडाक पी कि सब जदि आमे शरीर को बढ़ाइबु तबे केवल शरीर लड़ाई पाइबे सेरा किंतु परमेश्वर आत्मांकर अनुसार जदि आमे आगु बढ़िबा आत्मा को जदि आमे बलिष्ठ करिवु तबे शैतान सहित लड़िबा पाइबे कि तेनुकर आमे जानिबा पड़िबो सदा प्रभु परमेश्वर आम मानकु जो शक्ति देउछंती आमे केवल आत्मा द्वारा ही ताहा पाई परिबा वाक्य द्वारा ही पाइबा आ सेति पाबि कि प्रभुकर नाम को धन्यवाद हो आज मु आपण मन समस्त को जनाशुना वाक्य गोटे मु कहया इच्छा करूछि अल्प समय पाइबि कि आमे मनन करिबा जोरा कि एवरी पुस्तक तार 13 8 पद से समस्त जानिथिबा वाक्य आ से वाक्य मु आपण मन को धीर करिकि परमेश्वर को गौरव निमंते और आपण मन को समस्त कहया इच्छा करे और से वाक्य दे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु साहाय्य करंतु प्रभुंकर वाक्य लिखा जाए एवरी 13 8 पद समस्त जानिथिबा कंठस्थ वाक्य मध्ये ताहा लेखा अछि यीशु ख्रीष्ट काली आजी और चिरकाल समान अटंती ए वाक्य आमे माने अनेक थर देखि थाओ अनेक थर मते जानि थाओ अनेक मध्य ए वाक्य आ माने समस्त कंठस्थ करि थाओ प्रभुंकर वाक्य लिखा जायछि जे यीशु ख्रीष्ट काली आजी और चिरकाल समान अटंती केहि जने पढिबे कि से वाक्यटा टिके दया कर पढि दियंतु एवरी 13 8 पद ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। धन्यवाद प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु प्रभु परमेश्वर वाक्य लिखा जाए यीशु ख्रीष्ट काली आजी और चिरकाल समान अटंती आमे माने एठारे देखिबा जे यीशु ख्रीष्ट जेतबेले मनुष्य अवस्था रे थिले होई पारे से कोन हले माने छोट माने कोन बेबी अवस्था रे जन्म हेला परे तापरे कोन हले छोट शिशु हेला परे युवा हेले युवा हेला परे आ बोधे आउरी माने बयस हेकी जाईकी तापरे मृत्युवरण कले आमे सा जानिछु किंतु एरा जागतिक हिसाब रे जदि आमे यीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली जदि जानिबा से प्रभु को हिसाब रे जदि कहबा गला बेलको यीशु ख्रीष्ट केबे बदलिबे नाही माने तार अर्थ से अनचेंजिंग गॉड यीशु ख्रीष्ट काली आजी और चिरकाल समान अटंती माने एठी आमे देखि पारुछु जे प्रभुंकर वाक्य लिखा जाए यीशु ख्रीष्ट काली काली रो अर्थ आमे माने एठी देखुछु गोटे टेंस गोटे आसरा एठी टेंस माने कोन अतीत काल सेटा यीशु ख्रीष्ट काली माने अतीत काल रे कोन यीशु ख्रीष्ट थिले कि गोटे क्वेश्चन आइबो यीशु ख्रीष्ट काली मध्य आज मध्य और चिरकाल माने तार अर्थ एठी यीशु को तीनटा विषय माने तीनोटी काल रे आमे नै पारिबा यीशु ख्रीष्ट काली अर्थात अतीत रे आज अर्थात वर्तमान रे और चिरकाल अर्थात भविष्यत रे से यीशु ख्रीष्ट काली थिले अतीत रे आम मानक मध्य रे थिले ताहा जदि आमे देखिबा प्रकृत रे यीशु ख्रीष्ट अतीत रे बा पूर्व काल रे पुरा काल रे आमे बाइबल इतिहास को देखबा अनुसार जदि बाइबल सृष्टि आमे जगत सृष्टि हला बेलको यीशु ख्रीष्ट थिले कि सेठी गोटे प्रश्न आसे आमानकु सेही समय यीशु ख्रीष्टंकर कोन अछंती बोली प्रूफ कोन बोली कि आमे जदि आदि पुस्तक तार 1:26 पद लेखिबा देखिबा सेठी गोटे विषय रेखा अछि आदि पुस्तक 1:26 पुरातन नियम रे आ आमे यीशु ख्रीष्टंकु सेठी आमे देखि परिबा पढंतु टिके आदि पुस्तक 1:26 ଏଥିଉତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ ସେମାନେ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। थैंक यू सिस्टर प्रभुଙ୍କର माने वाक्य लेखा जाए सेठी गोटे पद आसिला आम्भे माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आमे पुरातन नियम रे अर्थात अतीत रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट थिले कि ताहा मोर क्वेश्चन थिला सेठी आमे वाक्य देखिलु एथु तार परमेश्वर कहले आम्भे माने आमे देखि पारुछु जणे को केबे बुझा जाय नै सेठी आम्भे माने रो अर्थ एक करू अधिका माने से स्पष्ट करा जाउची सदाप्रभु परमेश्वर सेठी जेतबेले आओ सृष्टि करू अछंती निर्माण करू अछंती सेही समय से गोटे पदटा यूज करिसंती आम्भे माने आउ थरे पढंतु से फर्स्ट 26 पदटा टिके दया कर पढंतु
ସେଇ ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 26 ପଦକୁ। ଏଥି ଉତାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ବାସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏଥିରୁ ତାର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଆମ୍ଭେମାନର ଅର୍ଥ ଏକରୁ ଅଧିକ। ଜଣେକୁ କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଏକରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲିକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେଠି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ଟ୍ରାଏନ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଜହନ 1:1 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପଢିବେ ସେଟା। ଜହନ 1:1 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆରମ୍ଭରେ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଇଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା। ସେ 1:1 ତଳକୁ ଯଦି ପଢିବା, ସେ ବାକ୍ୟ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ସେ ବାକ୍ୟ ଆହୁରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ସେ ବାକ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରିଲା ବୋଲିକି, ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତୀତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରୁଛୁ। ତାପରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 1ର ଯଦି 8 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ପ୍ରେରିତ 1:18 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିବା। ମାନେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲୁଛି ଆମେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1ର ତାର 18 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ। ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ପୁଣି ବାସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସିଷ୍ଟର। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଥିଲେ କି ସେଇ ଯୀଶୁ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଟା ଅତୀତରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଜି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି, ଆଜି ଆଉ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବୋଲେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 18:20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ମାନେ ତାର ତ ପଢିଦେବା ସେ ପଦ ଟିକେ, ମାଥ୍ୟୁ 18:20 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ 1:8 ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନେ ଯୀଶୁ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାର ସବୁ କିଛି, ମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଅତୀତରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରକାଶିତ 1:8, ସେଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଭୂତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେତିକି ଥାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ବାଇବଲର ଅନେକ ରିଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆହୁରି ପଦ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1:12-13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିବା। ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ତାର 1:12-13 ପଦ ପଢିବା। କିଏ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ହୁଁ, ଦେଖତେ ମୁଁ ବୁଲି ପଡିଲି। ଆଉ ବୁଲି ପଡନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 7 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପ୍ରେଜ୍ ପାଦ ଦ ଲର୍ଡ। ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି
ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ କଣ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। এই ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ 1:20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ମାନେ କହିବା ହଁ ଯୀଶୁ ସେ ବେଳକୁ ତ ଥିଲେ, ପୂର୍ବରେ ସିନା ସେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଶା କରୁଅଛି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରହିପାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 24-25 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଛି, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାନେ ଅତୀତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ 1:8ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ପଦଟା ଲେଖା ଅଛି ସେଠି 1:8 ପଢିବା ପ୍ରକାଶିତ 1:8 ଯେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପଢନ୍ତୁ ଓ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଏଠି ଆମେ 3 କାଳକୁ ପୁରାପୁରି ପାଇଗଲୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୂତରେ ଆଉ ଅତୀତରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଉ ଆଜି ଚିରକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କେବେ ଏଟା ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଦଳିବେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବଦଳିବ, ତାଙ୍କର କଥା ବଦଳିବ, କାରଣ ସେ ଏମିତିକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ନ ବଦଳିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ କେବେ ସେ ଅହରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ମାନୁଅଛୁ ଯେ କି କାଲି ଥିଲେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ନ ବଦଳିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ। କାରଣ ଯିଶାୟ 55:11 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି କହିବେ, ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିଶାୟ 55:11 ପଦ କଣ କହୁଛି। ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ, ଆମ୍ଭ ତାହା ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ତାହା ପଢନ୍ତୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ହଁ ତାହା ତାହା ସିଦ୍ଧ କରିବ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରେରଣ କରୁ ତହିଁରେ କୃତାର୍ଥ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା କରୁଅଛୁ ତାହା କୃତାର୍ଥ ମାନେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇକିରି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟଟା ସଫଳ ହେବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିବା, ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଲାଜର ମରିକି 4 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ କଲେ ବାକ୍ୟଟା। ବାକ୍ୟ ପଠାଇ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଯେ ଲାଜର ଶୀଘ୍ର ତୁ ଉଠିକି ଆସେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ ସେ ଲାଜର ମରିଯାଇଥିବା ଲାଜର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇକିରି ଠିଆ କରିକି ସେ ବାକ୍ୟ ଏମିତିକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସି ମାନେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଠାଇଲ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲାଜରକୁ ଠିଆ କରି ଆଣିଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇକି ଆଣିଛି। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେହିପରି ବାକ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ବାଇବଲରେ ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର
समाचार मध्य लिखा जाए 24 तार 35 पदरे आकाश पृथ्वी लोप हेबो तांकरी वाक्य समूह कदापि लोप हेबो नाही माने जो वाक्य से कहिबे से वाक्य कदापि हेले मध्य कोन हेबो नाही माने विफल हेबो नाही से वाक्य सब बेले से माने कार्य करिबा वाक्य से वाक्य रे कार्य हुए से वाक्य रे सामर्थ्य आसे से वाक्य रे जीवन आसे से वाक्य मनुष्य मान को मृत्युबंत लोक मान को से वाक्य उठाए आ सही पड़ी जीसु ख्रीष्ट जगत रे थिला बेलको अनेक कार्य करिसंती जदि आमे जिसाय तार 45 और 23 पदरे जदि आमे देखबा सेठी गोटे विषय लिखा अछि सदा प्रभु परमेश्वर वाक्य केमितिकार वाक्य आमे अनेक माने प्रमाण एठी पाई पारुछु जिसाय तार 45 और 23 पद आमे पढिबा टिके आपणा नाम नेई शपथ करियछु ओ धर्ममय वाक्य आम्भ मुखକୁ निर्गत होइअछि ताहा अन्यथा नहिब आम्भ छामरे प्रत्येक आंठु नत हेब प्रत्येक जिभा शपथ करिब देखंतु एटी प्रभुଙ୍କର वाक्य लेखा अछि आम्बे शपथ करी कहउछु माने सदा प्रभु परमेश्वर आम्भ माननकु आ एई परी वाक्य देई अछंती से शपथ करी अछंती माने मु कहिबा विषय कोन माने सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य केबे बदलिबे नाही यीशु ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य केबे बदलिबे जेंति यीशु काली आजी और चिरकाल समान अटंती सही पर तांकर वाक्य मध्य केबे न बदलिबा वाक्य से वाक्य जेतेबेले आम मानकु से दियंती शपथ करिक से कहउछंती जे तांकरी मुखरु जो निर्गत हेबो वाक्य गुडाको से वाक्य केबे हेले मध्य आउ केबे मध्य विफल हेबो नाही से वाक्य रे सफल हेबो से जो प्रमिस गुडाको आम मानकु करि अछंती से प्रमिस वा से प्रतिज्ञा गुडाको से आम मानकु पूरा करिबे आम माने समस्तंकु आउ जना अनेक प्रमिस प्रभु आम मानकु करि अछंती भय कर नाही देखंतु प्रभुଙ୍କର वाक्य गोटे आम गोटे सिंपल वर्ड आम नेबा भय कर ना प्रभु जीशु ए वाक्य आम कही अच्छी भय कर ना भय कर ना कहला आम मैंने जिते भय करुअछु तेबे परमेश्वर तांके कौन कहे जानछरा मोर पिला मोर संतान मोर संतति होकर मते मोर वाक्य को विश्वास करना तार तो जदि भय कर ना बोला आम भय करुछु ताहले आम मैंने समस्ते कौन करुछु तांकर वाक्य पर विश्वास करू ना किंतु जीशु ख्रीष्ट कहते तुम भय कर ना कारण से प्रतिज्ञा करी तुम भय कर ना आम भय करने को हम ना जदि जिसाय तार 46 और 10 पद लेखा अच्छी गण परमेश्वर मंत्रणा पुणी केबे कौन हम स्थिर रहिबो जिसाय तार 46 और तार 10 पदरे आम जो देखा पढ़ंतु टिके जिसाय 46 और 10 आम्भे शेष विषय आदि ठारू प्रकाश करू पुणी जहा साधित होई नाही ताहा प्राचीन कालरू जणाओ आउ कहू आम्भर मंत्रणा स्थिर हेबो ओ आम्भे आपणार सकल मनोरथ सिद्ध करिबा प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର महिमा हो सदा प्रभु परमेश्वर वाक्य लेखा अछि आम्भर मंत्रणा स्थिर हेबो ताहा केबे अस्थिर हेबो नाय जहा तुम प्रति प्रतिज्ञा करि अछंती आम प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करि अछंती सेही प्रतिज्ञार वाक्य कोन से केबे मध्य स्थिर कर रखिबे आमे माने से माने सदा प्रभु परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिछ कहिबे से जहा कहि अछंती ताहा आज हमनको पूरा करिवे कारण जो प्रतिज्ञा से हम मानको करि अछंती जो प्रतिज्ञा से हमनको देई अछंती सदा प्रभु परमेश्वर से प्रतिज्ञा रे और आम मान समस्त को स्थिर करी प्रतिज्ञा अनुसार से मंत्रणा को स्थिर करी से आम मान पूरा फुलफिल करवा परमेश्वर तेणुक आम मैंने केवे कर आम परमेश्वर आम जीशु से कही अच्छी मु काली आज आ चिरकाल समान अटे से ही जीशु ख्रीष्ट आज से आम संगे अच्छा जिते आम मैंने समस्ते कौन ना कौन विपद आम आसो कौन रोग आसो कौन बेमार आसो कौन असुविधा आसो कि कौन कष्ट आसो से आम कौन करूँ जानते आम मैंने समस्ते एटा कहबू हाँ जीशु आज बोधे मोर संगे नहांती जेहेतु मोर ए चिंता दूर हो रहा है मु प्रार्थना कले मोर प्रार्थना सफल हो रहा है मुझपरी कार्य कले प्रभु मते से कार्य को पूरा करूना मते सफलता देना कौन एटा बोली आम मैंने समस्त कौन करूँ प्रभु निकट में आम समस्त डाक पकाइबू किंतु मन रखु प्रभुंर प्रतिज्ञा को मन रखु प्रभुंर वायदा को जो वायदा से आपण मानक कही अच्छी मु तुम मानक संग संगे अच्छी मु तुम छाड़ी ना मु तुम अनाथ करी ना जो प्रतिज्ञा से कर अनचेंजिंग गॉड आ जितेबाला से न बदलवा परमेश्वर तांकर वाक्य मध्य केबे बदलबा ना जितेबाला तांकर वाक्य से आज आपण मानक देइछंती मते देइ अछंती आज नले काले कि मासे परे न 2 मास परे वर्ष परे कि 2 वर्ष परे मध्य से वाक्य पूरा हेबो ही हेबो कारण से केबे मध्य आम मानक देबा वाक्य को आउ थरे रिटर्न करि सेबे ना जितेबाला से आम मानक प्रतिज्ञा करि अछंती से प्रतिज्ञा परिपूर्ण हेबो कारण से काली
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଆଉ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ବା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢାଇ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର କାରଣ ସେ ନ ବଦଳିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଇଦାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇକିରି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚଳାଇକିରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କେବେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ମୁଁ ତୁମର ବାଇଦାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ମୁଁ ତୁମର ବାଇଦା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଅନାଅଛି ମୁଁ ତୁମର ବାଇଦା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିଅଛି କାରଣ ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା କହିଅଛ ତାହା ତୁମେ କରିବ ବାଧ୍ୟ କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ବାଧ୍ୟ କରି ମିରାକଲ ଚମତ୍କାର ବାଧ୍ୟ କରି କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିତର ରାତ୍ର ସାରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ପକାଇ ପକାଇ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ହାଲିଆ ହେଲେ ହୋଇପାରେ ସେ ଘରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋର ମାନେ ବିଜନେସ ମୁଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଠାରେ ସଫଳତା ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଆସିଲେ ବୋଧେ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କି ମୋ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ମୋତେ ତାହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଟା ମାଛ ବିକିବି ଖାଦ୍ୟ କରି ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ରାତ୍ର ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ମାଛ ବି ସେ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାଛ ବି ନ ପାଇକି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ଧଉଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତର ତବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜାଲ ପକାଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତର ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ରାତ୍ର ସାରା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ମାଛ ବି ପାଇଲି ନାହିଁ ହୋଇପାରେ ତମେ ଦେଖାଇବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମରି ପଦ ଅନୁସାରେ ତୁମରି କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି ମାନେ ପିତରଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭରସା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟରେ କିଛିଟା ମର୍ମ ରହିଅଛି ଆଜି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ମାସ ଧରି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସୁଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାନେ ଆସୁଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବେମାର ସଙ୍କଟ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁସିବତରେ ଆମେ ମାନେ ହୋଇପାରେ ଆମେ କାଟୁଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କହନ୍ତି ତୁମେ ସେଇଠାରେ ଜାଲ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ପିତର ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଜାଲ ପକାଇଲେ ପିତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ ତାର ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଜାହାଜରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ଥିର କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେମିତିକି ସେ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ମାନିବା ତାଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିରାକଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପିତର ସେଇ କଥା ନ ମାନିକି ଯଦି ଜାଲ ପକାଇ ନଥାନ୍ତୁ ତେବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇନଥାନ୍ତୁ ସେ ମାଛ ସେ ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପିତର କଣ କହିଲା ମୁଁ ତୁମର କଥାରେ ଜାଲ ପକାଇବି ମୁଁ ତୁମର କଥାକୁ ମାନିବି ମୁଁ ତୁମର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ କି ନ ବଦଳିବା ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେହି ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ପୁରା ମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଟାକୁ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ସିନା ଥିଲେ ଆଜି କଣ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜି ସିନା ଅଛନ୍ତି କାଲିକି କଣ ଥିବେ କି ଏହିପରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ତମତା ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ସେଇ କଥା ଉପରେ ଯଦି ଭରସା କରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପିତରଙ୍କ ପରି ଆମେ ଜାଲ ପକାଇବା ତେବେ ବାଧ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପରମେଶ୍ୱର କେବେ କେବେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ମୋର ସମୟ ନ ହଉନି ମୋତେ ଏଟା ମିଳିଯାଉ ବୋଲିକି ଭାବୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସେ ଦେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଗିବା ସତ କଥା ମାଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ବଳତ୍କାର ମାଗି ଯିବା ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରେ ଆଉ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆମର କଥାକୁ ସେ ନ କରିକି ସେ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦେବେ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହିଁ ଦେବେ ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ମାନେ କେବେ ବିରକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଥକି ଯିବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ କାଲି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅତୀତ ସେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମମାନଙ୍କର ହାତରେ ନାହିଁ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ
मोर संतान संतति वर्तमान केमितिकार अवस्था मोर परिवार भविष्य कौन हेब किंतु मन रखु जीशु ख्रीष्ट भविष्य अटंती तेणुकर से आपण को भविष्य देवे से आम मान भविष्य देवे से आम मान समस्त प्रकार सकल गति को आम ठारे निरूपण करवा प्रभु आम समस्त को साहाय्य करेंगे दया करेंगे आशीर्वाद करेंगे तेणुकर आम मान जीवन यहाँ आम भावक पड़ो जे जीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान अटंती आम मान प्रभु जीशु मो परिवार मोर निजर व्यक्तिगत जीवन पाए मोर फैमिली पाए आ मोर निजर संतान संतति पाए मोर मिनिस्ट्री पाए आ मोर लोक मान प्रभु जीशु से सेम प्रभु वर्तमान मध्य वाक्य देकी से हमको कथा कहते यहीपरि जदि आम आ प्रभुंकर ऊपर भरोसा करवा प्रभु बाध्य कर आम आशीर्वाद करेंगे साहाय्य करेंगे प्रभु ये छोट अल्प चिंता प्रति आम समस्त को आशीर्वाद करंतु थैंक यू सो मच प्रेज लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा को माने सिस्टर को जिते लोक मत समय देती आपण मान समस्त प्रभु जीशु नाम में धन्यवाद जनाऊँ थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा प्रेज लॉर्ड थैंक यू अति सुंदर वाक्य थिला आ प्रभु आपणक द्वारा आज आम से कथा कहले ये प्रभात समय रे जीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान ए विषय को नहीं आपण पुंखानुपुंख भाव में आमको सुंदर शिक्षा परामर्श वाक्य दे तेणु प्रभु आपण को आपण परिवार को सेवा कार्य बहुल बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु एही थैंक भली यू स्थान मानकर मध्य प्रभु आपण को व्यवहार बढ़ाई आणुअछंती आउ अधिक रु अधिक बढ़ाई नियंतु प्रकृत रे आमानकर प्रभु सबुदिन समान अटंती आउ तांकर विकार नाही आउ से प्रति अवस्था रे आमानकु से सुरक्षा करिबा परमेश्वर अनेक समय रे आमे भाबी था आउ आमानकर प्रार्थना सुनंती नाही किबा आमानकर निवेदन सुनंती नाही एहा आमे चिंता करि थाओ किंतु से सब बेले समान अटंती समस्त को समान दृष्टि रे से देखंती दुष्ट को जेपरि आउ धार्मिक को सेही भली धनी को से जेपरि देखंती दरिद्र को मध्य सेही भली देखंती आउ एही भली परमेश्वर से अटंती आज आमानकु प्रभुंकर दासंक